मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो इंसान अपने आप की कदर नहीं करता, कोई दूसरा इंसान भी उसकी कदर नहीं करता। किसी दूसरे के गिरने पर खुश मत होना, क्या मालूम कल तुम्हारे साथ क्या होगा। जो इंसान अपना भेद महफूज रखने से आजीज है, वो दूसरों का राज महफूज रखने से निहायत ही आजीज होगा। जो इंसान नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। जहां आपकी इज्जत ना हो, वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ उसूल बनाएं। जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। दिल से बात करने और दिल रखने के लिए बात करने में बड़ा फर्क होता है। रिश्ते वक्ती नहीं होते, लोगों के दिल भर जाते हैं बस। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। हमेशा अखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। दो तरह से चीज़ दिखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। प्यारे अजीजों, उसे इंसान को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करना चाहे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे, तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द ना हो, तो अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू किया करो। प्यारे अजीज दोस्तों, मौत को हमेशा याद रखो, मगर मौत की आरजू कभी मत करो। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की, उसने उसे सवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की, उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि वो अल्लाह पाक से अपने हक का सवाल करता है। जब सर्दी में वुजू करना मुश्किल लग रहा हो, तो ये सोचा करें कि गुनाह धोने जा रहा हूँ। प्यारे अजीज दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफ़ी मांग लेने के बाद भी उसे थोड़ा सा दुख ज़रूर रहेगा, जैसे दीवार पे लगी कील को निकलने के बाद निशान रह जाता है। मेरे अजीज़ों, इंसान का नुकसान माल और जान का चले जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो। उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और तमाम मुसीबतों से तुम्हें महफूज रखा जाएगा। ख्याल रखना, तुम्हारी वजह से किसी की आंखें नम ना हो। तुम्हें हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। मौत इंसान के जिस्म को आती है, उसके किरदार को नहीं। इसलिए अपने किरदार को बेहतर बनाओ, मरने के बाद भी याद रहोगे। अगर अल्लाह राजी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। जब थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। प्यारे अजीज दोस्तों, नमाज के बाद दुआ में 5 मिनट का रोना पूरा दिन रोने से बेहतर और बहुत सुकून देता है। जब भी दुआ मांगो, अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जहां इंसान के सब्र की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वो रब फरमाता है कुन। हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाती है। प्यारे अजीजों, गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब किसी इंसान का वक्त बदलने वाला होता है, तो ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, रात के आखिरी पहर यानी फजर में उसकी आंख खुद ब खुद खुलने लग जाती है। नंबर 2, बिना किसी के समझ समझाए दीन की समझ आना शुरू हो जाएगी। नंबर 3, अल्लाह की तरफ से आजमाइश लाजमी आएगी। नंबर 4, उसके चेहरे पर रूहानियत और नूर नजर आना शुरू हो जाएगा। और नंबर 5, कुदरती तौर पर उसके कारोबारी हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। प्यारे अजीजों, किसी इंसान को दुख देना इतना ही आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई हर दुआ
قبول ہوتی ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیت کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ دولت اسے بھی دیتا ہے جسے وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے نیکی پاؤ گے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق سے ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ پیارے عزیزو، اللہ ان دعا کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہو۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے خریدے گئے صاف پانی کو بھی پینا بھی حرام ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، کیونکہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آتا۔ پیارے عزیز دوستو، خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ اے اللہ، ان دلوں کو سکون دے جن کو تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارے، بلکہ اسے تراش کر دیکھیں، شاید وہ ہیرا ہو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمی ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ پیارے عزیز دوستو، لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہے۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔